Hambai jotono जों ससियल मीडिया रगो ताऊ को नगुई तंगो जे थांनि कासे एक्सीडेंट हमनो हमहाय वाइमानि जराव पनो इनिसे जरा मोटामोटी साइ तंगलाय हमपनो जोंनि जे रिप्लाय रजाक मानि हाय तो जे कुनो जोंनि दफानि गाहामनि साथेनो जतो वान सगैनो जोंनि दफानो गाहाम खायन मोचकमान बिसिंतिनो जतनो अमहायरक जों बकल खायबाथ साबायका बमहाय जाया अमहायरक जों मा सालायका अमलागो बलायक हामबाय जतनो जों अमहायखनो मा तंगायनाय सारग्रेफोरनि जोंनि प्रसारकनो जेकुनो जाथों जायथों जेकुनो पार्टी खायथों जोंनि नांमानि जागायाव अंके जों थांसा अमन जों जतन नायबो जत बरक सारग्रेफोरनि बरक नायबो अमन बागै जों नेक्स्ट टाइम बमहाय जदिवा तेबेसा अमहाय लांके बमहाय के जों खायलायनो मरक मोटामोटी जों लाबोनो तंगो अमन बागै जेहेतु जों ऑफिशियली कैसा जों मा काबा तागैसे जों नायने लेगन अमहाय के जों बाथाका अमन बागै जत नाय तंगने खाजन ताखुक तेबुक सोनो जत सिनि सिगला जुबावरगनो जों हायनिसि तंफ्लालाय मा तंगो सारात्रिफ्राव चिनि बररकनि बांगै बमहाय खायनै बमहाय खाया माहायनो वान सगैस जों टेंशन नांलाय तंमोन जराव अमहायनो खांगे तेबे जों बखरक तंगो अमन बागै जेकुनु खायथानिवो खाबाक्सा हायकबो नाहर मंकायसा ते जेकुनु खायथानिवो कक सालायमोन बिसिंति बुसिलायमोन बिसिंति खायने नांगो दिनै नों आं कथालायं दंबोनो नि कक सालायमोन बिसिंति जों बरक कक सालायमोन बिसिंति जों बुसिलायमान खाकिसा खा साम खायजोंनायनो कोनो जों सालायमोन बिसिंति के जों खाबाक्साखौ जों खायमान अमन बागै जत सारा तैफोरनि चिनि बुकुं बारा जत खाजन ताकुते बुकुक सोनो जत युट ना कबगनाय फायदि जो अमायखनो बाक्सा खाबाक्सा जेकुनु नांमन जागो जो अमायखन कक्ति सालाय तंनाय नै सावनो नोंनि कासे कामा सानमु दंमोन आं तो रतावनि फायदो जे ओइ जे ककलखन मासि सिदा गाबनो खै सरासरा आन्सार नांगो ओ जे पोस्टपोन तो प्लेस नि वो फाटारनि कंपनी यां नाय पुरो न खूब कासे काम सिद्धांत कक साका जे गभर्नमेंट नि थानियो न डेपुटेशन न खाबा दाबिसानका जे कोनो गभर्नमेंट नि डिसिजन ना हना पुरो एज ए एलायंस पार्टनार हिसाबै दरनो कासे कमिटी खावै आरो कक सालबा परसे सरकार जे कोनो सिद्धांत ना न एलायंस पार्टनार दंनाय दङ गोजान कक सालाय जे कोनो समाधान खालामनो कि तो समाधान नि याबा कि ताबुक सरकारनो एगेंस्ट बाक्साबा रोड ब्लॉकेट बाक्साबा स्ट्राइक बाक्साबा खादुइ ताबुक प्रेस मिट खालिना दङ ओके ओ सिद्धांत काम दङनि तामुइ ताबसे जरा न खाइजे गया बम हाय अपडेट आबुनि ननि खाले कोनो तो न जतन साइमन पोस्टपोन तो जे माने पुष्पबंत पहले जाबो राजबाड़ी राजबंशनि रिलेटेड एगे राजबंशनि बुसुक चिनि बुबाग्रा प्रदुत एगे এই সব ম্যাটারও যদি বেশি কক ছানানি যদি কেবনি অধিকার তংকাঙ্কে বুবাগ্রানিন তং সুং তারুক সাইতং স্পষ্ট বক্তব্য আইপিএফ তিনি তরফ থেকে আবো ডিজিটাল মিউজিয়াম রাষ্ট্রপতি द्रौपदी मुर्मू जे उद्बोधन खालाम मानी सुन अलरेडी डेपुटेशन रिगि पाइजा आबनो तंगना निंथन आबनो जाते नरिता खाइथो ताबुक जदि बुबागरा आरो सालायमान लेख पाइकांके बबा एडिसि प्रशासन बतंके काम खक सालाय पाइकांके ए चुनार बेसी कक साकांके सिनो साजे हम बले उल्टा सर हम एग्जांपल से नोनो साव आबनो सिद्धांत सरकार या फरमानि जे कोनो डिसिजन ना नाके एलायंस पार्टनार न तुइ मेंबर सायम मै के कमिटी मा खानि नियम सानमोन बरक मीटिंग आसुख न हां नरक खबद लिया जारा मंत्री सभा तंनि कोनो कप सिनि शुक्ला तंगो आरो शुक्ला तंगो पार्टी नि नै मंत्री सभा नि पार्टी नि आईपीएफ नि नेंगै शुक्ला तंगो आरो अनिमेश तंगो अनिमेश बाबू बुबाग्रा तंगो बीजेपी तंगो जारा मंत्री सभा जे तंगने रिंजागे मंत्री सभा गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाइ पेखे अथवा आरो बुबाग्रा जदि कोनो कक सालि आंके तेकेबो शुक्ला कोनो कक सालि लाब तंग ना
bos sekarang barian saklai pakai agreement ni metarong ke अच्छा ताबो बस कामो को जेमन रोमान स्क्रिप्ट रो ओ जे को टीवी एसी बोर्ड रो जे ताबो थांनाय मा दंना रो नो बुट नाय साव अवश्य कि आ नाय मा जागो नो जेतु एलायंस पार्टनर से गवर्नमेंट सावबाय दंलै बाबा ओ कसान कक सानो बिसिं को सल्यूशन खैमान ओ माय स्ट्राइक खायावै आखयावै आं जदि मो खरो सुङो नो मा सुङो नो एलायंस पार्टनर हिसाबै ओ जे नो सिद्धांत हाय कमिटि तामै खाजायानि दंखना नो दिनाय खाय दङ हाय न हाबे Sung meeting go binichini je ally partner hisabe IPF ti protest khlai tongmani goninya taksik jora obono bangla script ini sorkari bhabe bo ghosona rimaya roman script ni bo ghosona rimaya dunutana alawng ma tongmani karonno sung jara ally partner obono ti objection khlai tongmani intung niake boklo ngi pe kemo devnagri ba onno kichu bai khana natai se kanya nai ko khana na sungchiang nai কিন্তু পরিষ্কার কো কোন কাম জারি না কে রিজনাল পার্টি নো সরকারনি চাবি কাটি সিনামি রহবে আং ইনডাইরেক্টলি সাকাতা যাতে রিজনাল পার্টি প্রেসারি বই সরকার নো কাম করি মাননাই যা আবো হংকে ম্যাক্সিমাম সিদ্ধান্ত ন সরকারি ভাবে স্বীকৃতি তুরি মাকামা নি মতে তাবো বং হাই আবো নি ya tong na nia বগো sabi ni tong na borong nai bo iya nung sarana bu sarana bo sachung na সরকার চালক tong man ngan non nang ba একমাত্র ও সরকার না সং তুই ফাইও আবনো সম্মান না রেখে চিনি কখনো দংলে দি একটা বনো যদি সং সরকারও তুই আসুগি ফাইয়া বো সাইচুন পাইছো পাইকে পাতারি গলা কাম রাজনীতি দল না হন কালচার আবো বনো সিমি সময় কংগ্রেস সিপিএম যত না হাইনঙ্গ এমন ধরনের নেকরি হদি তাই কেব সরকার গঠন খেমিয়া আঞ্চলিক দল করে ইনকে আফরো নাই দেখেলা নাই চিনি যে সিদ্ধান্ত বরংকে সং বসকালনি 4 তারিখ নভেম্বর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তাই ওইসা ক্লিপ্রারিবো ত্রিপুরালেননি মুভমেন্টনি তাইবো গ্রা খালাই মুভমেন্ট খালাইনাन बखा थांग तंगो जों सिद्धांत नाखा फाइनाल 4 तारिख नभेम्बर 2025 सारा त्रिपुरानि 8टा जिल्लाओ जिल्ला भित्तिक ত্রিপুরাল্যান্ড अवेयरनेस कैंपेन खालायजानाय आ कैंपेन अब जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगनाय र जोंसिनि माइनस कपि रहरनाय नरं माइनस नायके साबो दायित्व तंगाबा आ जायगा तंगनाय आंगरा तिनि डिटेल सालियो प्रत्येकटा दायित्व मानजाक डिस्ट्रिक्ट रगनो आरो निजे चिनि तिफां रगनो कयनाय जे ओ ত্রিপুরাল্যান্ড अवेयरनेस कैंपेन न नायथक खालायो जे कोनो प्रकारे हो 4 तारिख नभेम्बर खालायनायनि बागै जोंनि आईपीएफ तिनि मियानि जे कोर कमिटिनि मिटिंगो नंनो साजाक्का 3 नम्बर हंगे चिनि जे सीसीबो ते कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किन्तु चिनि कयेकटा मासो 2-3 मासो चिनि गोबांमा जे नेतृत्व যারা আগে আইপিএফ টিও তংমানি তাবুক তাইসা কিফলি ফেকা অথবা আগে কর্মচারী লিডার তংমানি বড় তাবা আইপিএফ টি জয়েন খালাইকা অবহাই লিডারশিপ गोबांमा जॉइन खालायका आरो नि बिसिङाव खरब बुरैनो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सीसीओ जों बरनो इनक्लूड खालायजाक्का आबोनो एप्रुवल मिया रिजाक्का बरनि बिसिङाव दङ खरकसा सुकुरंजन देबबर्मा ब बिश्रामगंज डिविजन नि ब आगे जनरल सेक्रेटारी टीयूकेएस दंमानि जेनि सार एनसी निशिकांत देबबर्मा नि परेनो ब टीयूकेएस नि जनरल सेक्रेटारी दंमानि सुकुरंजन देबबर्मा ब चिनि आईपीएफ टीओ जॉइन खालायमानि थांनाय मासो बनो जों चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर हिसाबै जों संजाखा 2 नम्बर बीर साधन जमातिया बबो कर्मचारी संगठन नि लिडार्स दंमानि ब किल्लानि ताई खरकसा दंगो उपेन्द्र रिया ब चेयरमैन दामछरानि बीएससी नि चेयरमैन ताबो
bo agi IPF tino tongmani aipano kesaro bo onno dolo thangpaikya piaba thangnai maso botai baise kifili phaikya bona bagi bono bo special invitee members chief executive committee ni himni chongkha approval rikha tai khoroksa Deepak Debborma Koron Sorani jongabo saklakia boka district abo Tripura Mothani bodai dolai ni YTF ni president tongmani bo chini IPF tio join khlaikya age bono bo borom rejakka a borom rimani bisungtinya bono special invitee members hisabe chini central executive committee o dajakka 4 number jeta noro bo saiman kana je SIR je পদ্ধতি না তুই অলরেডি ত্রিপুরা রাজ্য ট্রেনিং লেভেল অফিসিয়াল যে প্রক্রিয়া প্রসিডিউর আরো শুরু হয়ে থাকা আবার তুই চিনি পার্টি নি 5 জন চিনি যে কর্মকর্তা বড় ট্রেনিং বনাখা একে ও SIR ন বাহাই ক্লাই সাকসেস ক্লাই তিসানানি বাহাইকে 2 নাম্বারই বড় রকম সং ভোটার তালিকানি ফাতারো তনিনানি আবার ন ট্রেনিং রিনানি বাগে obono district level kaham kai naikone klanyan bagi 8টা district ni 8 jon president in charge sudo SIR notiye president in charge আর secretary in charge khorong niklai chongjakha abo tina angoro saklailia minus ni bisingti jarok nai muloto ei 4টা point notuino sum chini miani je meeting sum siddhanto nakha gai obono sanani bagino tini sum press meet claimani gai ang চিনি শিকলা চালাই বিশেষ করে চিনি যারা খা খেকজাক খা কই তংনাই তাক বহু দুঃখ নাংমান পাইয়া ও চিনি কর্মী রক পাশাপাশি শুধু কর্মী সিমিয়া যত তিপ্রাসা যারা তাক বখা নাং তংনাই চিংন आं एक्चुअली ताबक तनर आबो सुंगिर माबा हयतो 14 कोटी सेलेब्रेन गोबां से तंगि मानाम 40 कोटी थांगा जाने आनि जागो कागज तंखांगा आं साइरि माननायता किन्तु मिनिमाम याबो माने 14 कोटी नि सेले एबा फान रां तंगि मानाबो आबो मॉडलिटी कमिटी नि तामहाने रिकमेंडेशन सर आं जे सेमानो जरदिनके और टीटीएडीसी हयते 28 कोटी दाबी खालायजाकमानि आबोनो हामजानि दीपक कुमार देव सीएम तंखो 30 कोटी खालायमानि आबोनि या गलतो ताई किसा एक्सेंट खालायजाका इंदाबो उ जे विदेश नि रां ट्राइबल वेलफेयर फाइबेनि ना एक फातानि बेंक हयते 1400 कोटी ट्राइबल वेलफेयर आबो आबो एडीसी नि কক বাইদা আরো খাজাকা আর রাং সামজাকতো বিপ্লব দেব দা হামজাগে বিনি আলাদা এমপি ফান্ড নিদারিত না রাজ্য সরকার নিদারিত তাও মেটা আবনাং সানাতিঙ্গে মডেলিটি কমিটি ও খেরেংবা হসপিটাল ন ডেভেলপ খালাইনি বাকি 14 কোটি রাং রিকমেন্ড খালাইজাকা তাবা রাং ন ফানো রিতো মকা এডিসিনি প্রস্তাব ন ফা জাগানা রাং ন রিজাকা আং সামানকে মডেলিটি কমিটি আ প্রস্তাব अब रिकमेंडेशन को क्या ताकि tripartite agreement निको most burning issue अच्छा ओ जेटा तिनी strike आज आका बो अब included yes so के आपण संगानि मुसुमाय नर्नो है बर जेहेतु त्रिपुरा गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा ताई सेंट्रल गवर्नमेंट मिली लाइसे ओ साइन खाले माने आपन माया अंगै तिनि खादु माने स्ट्राइक कल खायजाका आपन कायसे पॉइंट दं नर कामनि पार्टिसिपेशन खाया आं जे साखि दंब्ला र सय लाइथनि जे आं साखि दंगन पार्टिसिपेट मत पार्से रिग्रेदे तिनि स्ट्राइक कॉक्सिस तिनि स्ट्राइक निव सं आं आईपीएफ तिनि पुला स्टैंड ननर किछ क्लियर कि बुझिना दे आईपीएफ ति तिप्रासा रिलेटेड दाबी दावा रिलेटेड जे कोनो दाबी अब जे कोनो दल फान खलायतन सिविल सोसाइटी फान खलायतन मथा फान खलायतन सीपीएम फान खलायतन तिप्रासा रिलेटेड चिनि दाबी दावानो जदि हिंकांके नैतिक समर्थन जानक नाय आंदोलन आफ्रुन नखने जेखाने तिप्रालेन दं तिप्रालेन करिके चिनि कोन आंदोलन करे सुरु सेपारेट एकदम हां तिप्रालेन मान नाय सुरु सेपारेट स्टेट को शब्द बाय इनिया दा आबो अंके आबो तिप्रालेन ता मंगे मा बुझो गाने पुला अब अनेक बुझो कि सेपारेट स्टेट नि जे बुमुं आबो न तिप्रालेन
Tripura motor bo separate state greater Tripura ni samla sa. Abu bong bepa chini Tripura len dabi bo ngi ching nokon. Okay. Okay, tahu ko bungka. Tripartite accord. No, abu to accord da agreement da tahu abu tu ibu kaisa confusion kolai leja. Agreement ni no. Tangi confusion na ba? Agreement. Agreement, yes. Okay, agreement judi tong hangke. Jate potre Tripura sa hangre bungwe kok sekali tong lewu. Agreement bungwe agreement ni samu bungwa implement khalene ni 6 mas ni salaija 2 mas lai ega 2 bosor lai tong kha. Ami India, nor government of Tongui, Tabu Obo Kai Southern Cock, no motis Southern Cock in Tanko. Already implementation is Baki. Amuli Hoirani Kaitong, over the just political topics than Utong, look on top side. Could Tripura Motha Party Adaga Soike Central Government Pocket Soikeka Tripura Government with the Chief Secretary Soikleka. Court Manik Shahaji in presence of Dr. Manik Shahaji, in presence of Vikas Devarma Mantri, in presence of Shukla Charan Noatia, in presence of me, Angniji Botongle, Angniji Botongla Zaga. Okay, civil society rong ni bisingu hoda okra rong bisingu aratongo. Okay, tongmani pore phano. Tanggai bobo haikele sukti kelainya itu buba grasib le, sunto sati simsi tongne le, bo jaga deraya boleh bosi saiman cina, Rajya Sarkar tangi implement kaya tamunggai nung agreement sing payment pore tamun baga andolon kaya na tongka, shop matter to borong saiman, aba IPF tino sungi kun lab kori karena arane IPF ti aja kun involvement kori, sakhi hisabe sungma. Committee wo sini Siddhanto Najaka pulla current jata issue nora bosai mano je sini media wo onek abo unko viral ka je Bihar ni Paschim Champaran 20 तारीख अक्टूबर 2025 sini oroni माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी bo kaisa election campaign aro nomination jomariman jagao kaisa campaign o lek jarina thangtani NLFT ebong IPFT NLFT logi khobu sini IPFT party no kaisa সন্ত্রাসবাদী dol ani ullekh khlaika jair karone aboni thik horni angagi sekango bo saka apro tori kori manage khlaini bagi ma saka horni ekta 10 minute ani oro aboni video footage paimani logi logi no hordi borono sini मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने आरो वीडियो फुटेज सह चीनी जे बनो साजाका जे अबनी क्लारिफिकेशन 24 घंटा नि बिसिं रिखान के हामनाय आर अब क्लारिफिकेशन जदि रियान के आईपीएफटी बाय बीजेपी नि जे एत सम्पर्क 2018 नि आ सम्पर्क बिराट एकटा समस्या तैरि मानने आं मेसेज रिडरका এই মেসেজ এই ভিডিও ফুটেজ फॉरवर्ड खलाइजाका बीजेपी नि प्रदेश सभापति ताबुकनि जे एमपी राज्यसभा नि माननीय राजीव भट्टाचार्य जी नि आरो पासापासी बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी एरपरे बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारी एरपरे बरंनि जनजाति मोर्चा नि सिनियर जे लीडर बरकनबो अबनि बागे दलगत भाबे जों जानखा एवं कपि रहरका अब जाते 24 घंटा नि बिसिं क्लारिफिकेशन रिनांगटन जदि रियांके जों आईपीएफटी पार्टी नि तरफ থেকে अब ककथाइसा सानानि बाध्यता नै आसिनि सम्पर्क हयतुन नष्ट तैरिंगानि सम्भावना नि बासाइ फैमानो एनि मेसेज रिका हर एकटा 10 मिनिट आ दिन जदिও आपसक भाइराल लंगियाते কিন্তু 21 तारिख পরবর্তী সময় अब हाइकांकाइनो अनेक भाइराल लंखा एके হয়তো আ হরঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী আ দিন হর নাই মানলিয়া না কিন্তু পর দিন নব নাইয়ে আকয় সোশ্যাল মিডিয়া ও ভাইরাল মান নগৈ এরপরে চিনি মেসেজ তো মানে ব দিবর আড়াইটা বেখাগো চিনি আইপিএফ তিনি প্রেসিডেন্ট
চিনি প্রেম কুমার রিয়াং জিনো বো সরাসরি টেলিফোন খালাই বো আবনো বিনি যে ভুল উনকা আবো সাহকা দুঃখ প্রকাশ খালাইকা যে বো আবো एटीटीएफ ताई एनएलएफ तिहनी साना थांग ताने एटीटीएफ नि जागाओ आईपीएफ ति कक साजाक तिनका आबो कोन मते आनि बुको को उच्चारण ना कक या ठीक न किंतु आं लेख सारा देखि रि पैमानि परे फनो आबो जे आप देखि बुलुंखा आबो हबिन तानि ख्याल करे जे प्रो भाइरल लं पैबे मानि परेसे मेसेज सकमान परेसे बाबो साइमान पो अरे बुलुंखा र आप देखि साजाक माने आबो बुलुंखा kok ang details boje sahaman kok na amnar no sakata oke পাশাপাশি চিনি তরফ থেকে সাজা কা ঠিক আছে আবো তো মানুষ বড় মাত্রে তো বলুনি বানো কিন্তু আবো তো তাবো ভাইরাল হন থাকা সোশ্যাল মিডিয়া আবো আগে আবো বাইক লাই কাম খলাই মানাবো নুনো ওয়ান সুকসিতে চিনি তরফ থেকে নং সোশ্যাল মিডিয়া রেডি হনি जों আপনি কোন সাইড দিয়া বনো না ইয়া পরে রেখে আবো বাইকে ম্যানেজ খলাই মান Rabone kicha pore keno sanjawon keno bini Facebook ni je page boni je ese statement likha je অনিচ্ছাকৃত ভাবে angabo ATTF ni sanan jaga IPF tini dol ni bumu sajak tinka abon bagai dukho prakash khlayo sajaka ngai sumbona hambai maya farka tangi ke oilawo sing srai srai sasena IPF ti এই 12 ঘন্টাও কিন্তু অনেক টেনশন তংবানে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নাজাক তুইং খামন ত্রিপুরা রাজ্য তাবক যে এই পরিস্থিতিও তংবানে হয়তো বিনা লেকচার নি যে 24 ঘন্টা নি বিসিং যদি ব দুঃখ প্রকাশ খালি এখনো কারণে ইনকাকে তিনি নিজের দিন রাজনৈতিক চিত্র অন্য ধরনের নি থাকাম আপনি পরিস্থিতি তৈরি নি থাকা চিন দলব আর তাবুক অসুখ বাইব সন্তুষ্ট নিয়া একটা অংশ চিনি পার্টিনি বিসিং তঙ্গ তাবুক অসন্তুষ্ট তঙ্গ আইসা একটা রেজিস্টার্ড একটা রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি নং যে দল 2018 নিনে অবনসলাই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নি কোন সরকার জামানি ইতিহাস করে তাই যত কংগ্রেস সিপিআইএম যতনি ন অব আগে সরকার সাজাক তঙ্গ এই প্রথম আইপিএফ টি নন সিপিএম ন উৎখাত খালাইনানি বাগৈ নন তুবৈ আর সরকার চারিকা যে দল এই আইপিএফ টি ন যে সন্ত্রাসবাদী হিনে সাজাক তৈঙ্কা বা সাকা এবে আবো তো তেব নর যারা মিডিয়া তংনে রক্ত সাইলাপ করে ডাইরেক্ট সিলাইয়ানি মকল বাইথং নুগিয়াখো হ্যাঁ চিন বাংলা সিলাই রো বালজাক লাই রিবাইকা একে আবো তো একটা তাইবো মানে প্রচারনি থাকা এটা আপসুকই এফেক্ট উনজা আবো সাধারণ ভাবে ফেসবুক নি যে বিবৃতি বাই আবো ভাইকে ইংনাই আপনি খাইয়ে একটা অংশ চিনি দল নি মিসিং হবো বিশেষ করে শিকলা যে চালাই দল বরক নি একটা অসন্তোষ এবং খুব খাদু মানে তাবুক বতঙ্গ তিনি সাক জোড়া বনি বাগিনা চিনি শিকলা নি মিসিং হবো চিনি মিটিং নি সিদ্ধান্ত না পাইথাক বকাগো কিছা কক সানাই কখাই অবশ্যই পরিস্থিতি ন যাচাই খালাইয়ে जों যতন সাইমান মিডিয়ার অবসাইমান যে থাংনাই হজাগিরি যে শান্তির বাজার হজাগিরি উৎসব নিপুরো অনেক কিছু আরো ইতিহাস ব্রুনি ইতিহাস নতুই কক লাইমানতুই অনেক কিছু কক আছে লেখা ইয়াবা আবাবো তাকবো চিনি চিফ মিনিস্টার ব ক্লারিফিকেশন রিয়াকো আওয়ান সালাই সেকাং যে তরি চাকমা ডিএম যেটা হোমচাং রেলি থেকে শুরু করলাই তালার রাইজান থেকে শুরু করলাই মানে বিরাট ধরনের একটা মুভমেন্ট আবনিব তাকসু জরা কোনো বিবৃতি রিয়াকো যে কারণে চিনব টেনশন তো মানে চিনি ক্ষেত্রে বোধহয় বিবৃতি রিয়া তো হয়তো মহা সমস্যা আংলাই থাকা কিন্তু খুশি এই কারণে যে বন কোনো জায়গাও বিবৃতি সহজে রিয়া কিন্তু চিনি এই আইপিএফ তিন যে সন্ত্রাসবাদী হিনতানি আবো অনিচ্ছাকৃত সাজাক দিনকা আপনি ভুল স্বীকার খালাইকা দুঃখ প্রকাশ খালাইকা যে কারণে ধন্যবাদ মারিকা কারণ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি ভুল
বা বিনি আতই অনিচ্ছাকৃত ভুল আবো যদি দুঃখ প্রকাশ বা স্বীকার খালাইকে আনকে আবো অ্যাকসেপ্টেবল গ্রহণ খালাইনো উচিত जों हाइखिनि वानसुक लाइटनो जों सिद्धांत ना लाइका तैवैसा जारा खूब तागबो खा दुमानि पाइया सिनि कर्मी रक बा लगे गोबां मा जनगण जों पाब्लिक नबो हामबाय माइयाफोर अबनि बिसिंथि जों साइमानका जे पार्टीगतभाबे डिफारेन्स दंफानो दफा हामजामानि क्षेत्रे जदि आपति खा नांनाय जात कक साखांखाय जोंति प्रासा जतन थांसांनि फैयो आबो उनखेपेनि घटना प्रमाण मानखा हामबाय जत्त तिफ्रासरकनो आबनि बागै हाइफानो जों आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी आंचलिक दलनि बिसिं जत्तनि गोजाम दलनि बागै जों तेकिसे बुंस একটা কোনো একটা ত্রুটির কারণে যাতে সেই জায়গারও কোনো ডিস্টার্ব তা অন্তম অবরণবান সুগুই আকইন जों তাই হিসা जों সিদ্ধান্ত না লাইকা যারা ছিল অসন্তোষ কর্মীরা বরকনা जों নির্দেশ রেখা সরকারিভাবে কোনো মন্ত্রী অথবা অফিসার বিনি ফেসবুক পেজে যদি বিবৃতি রেখাঙ্কে আবো তামিলনাডু অফিশিয়ালি গ্রান্টেড আবো অফিশিয়ালি না অ্যাকসেপ্টিং দুই বিনি যে বিবৃতি आ बिबृति शुद्ध फेसबुक नि पेज सीमित अंगलिया गोबां मा आं नखा नेशनल लेवल नि चैनल बो आबनो तुई न्यूज खलाइका बो जे दुख प्रकाश खलाइ माने एके जेबाबे आईपीएफटी सन्त्रासबादी हिने जे कक पिरबाने सेई भाबे न नेशनल लेवल बो अब थांगै पिरजागै का बिन जे दुख प्रकाश बो खलाइ माने काजे जों अब मानि मानानाय किन्तु सिद्धांत नाखासों পরবর্তী সময় শুধু মানিক সাহা জি মুখ্যমন্ত্রী সিমিয়া যে কোনো মন্ত্রী যে কোনো অফিসার যে কোনো আমলা তাহাম ক্লাই তথ্য সাইমানিয়া ওই উল্টাপাল্টা তথ্যরি ওই যেমন শান্তিরবাজার নি যে ব্রুনি ক্ষেত্রের গব উল্টাপাল্টা তথ্যর লেখা আপনি রক্ষে তথ্য রিয়া ওই সাইমানিয়া তংনা নিংথ আংটাইসা সানায় মুখ্যমন্ত্রী হোক মন্ত্রী ফানংথ আমলা অফিসার যে সেপানো আপনি একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ তঙ্গে অবহাই যাতে মেজর বিবৃতি তারিতন আব আইপিএফ তিন দলনি তরফ থেকে চিনি কয়নো নারাজাক্কা মিয়ানি যে চিনি সিদ্ধান্ত দুই নাম্বার ইনকে স্যার ওভার ইস্যুর কাছে কোয়েশ্চন তাই এনএলএফটি উগ্রবাদী নি যে লাইন সিএম সাইথাঙ্কা আবো সরকারি पॉजिटिव निकॉम साना थांखिनि बसा फियाबा नोंथाइनो साका जे आईपीएफ दिनो उग्रवादी हनजाका नै कक साजाका যদিও एनएलएफटी बा एटीटीएफ ताबु बर्तमान उग्रवादी बा कोन एकटा टेररिस्टा नोनि बक्तब्य मते অলরেডি বড় অলরেডি সরকার না সারেন্ডারি ও অলরেডি টঙ্ক সংলামো ফাইস টং সপাই পিকা এরপরে ববাইকে উগ্রপন্থী নাইমা bo a kok sana nai mani ke bini je kok ni je bonggi wo je a jora ni gotanan sa abo agi sekango boro o groponti সংস্থা tong mani surrender oi boro kak sopeka mane IPF ti bo surrender oi rasiti phai sopeka bini kok ke homo hai nanta a jora bo groponti hinsai mana a jora ni patong ke কিন্তু তাবু এনএলএফটি এটিটিএফ না নং তাবু উগ্রপন্থী সংগঠন হিনি সাইমেনিয়া তাঙ্গে বরক অলরেডি নিনি তঙ্গ সংলামাও ফাই পাইজাক সরকারি ভাবে